तो आज आम आठी गोपबंधुंकर जन्मस्थान सुआंड ग्राम पुरी जिला सेठिक आम जीव बर्तमान तो आपण मानक सेठी जाइकी कौ कौ स्थान सब आपण मानक देखैबु गोपबंधुंकर जन्मस्थान घर स्मृतिपीठ सबू आपण मानक देखैबु तो चलिलु आम सुआंड ग्राम को बर्तमान आम भार्गवी नदी उपर उत्कलमणि सेतु आम पार कर जाऊँ जोटि कि गोपबंधु दास जन्मस्थान सुआंड ग्राम को ब्रिज पर पाखापाखि हो गलु सुआंड ग्राम चलते बर्तमान आसी आम गोपबंधु दास को षठी घर जोटा से पहुंची जाइए जन्मपीठ एठी तांकर स्टैच्यू अच्छी अच्छा आज्ञा नमस्कार घर एठी गोपबंधु दास कर अच्छा अच्छा कौन है नाती है गोपबंधु दास कर अच्छा अच्छा पुओ ना मरी बन्या अच्छा हाँ किंतु सी जो कोटी कोटी पुओ छाड़ी पुओटी खोजी ना देशवासी तुम कहते क्या पुओ कौ बापू कौन कह देखी कौ बापू किए सेवा कर पुओ तेणु ताकर पुओटी ना भगवान कहले सी पुओटी गले ये लक्ष्य कोटी पुओ को चाहिए तेणु से पठा जाता जड़े महापुरुष को भगवान का से समय जो समय दुर्विपाक आसाला ओडिशा भारत विदेशी मैंने आमको शासन करेंगे जहाँ आमको सुख देवे जहाँ सुख भी पाई देशवासी से समय जो मैंने से उपलब्धि कर गांधी गोपबंधु सुभाष बोस पटेल एमती जिते आगधाड़ी नेता थे समस्ते बंदी जीवन आमरी मान कटी मन रखा गुण कीर्तन करवा एतिकटा आमर कर्तव्य आम कौन आकपरी हो पार कि खट जन्मपीठ षठी खट खट से घर दीप अच्छा आसपटे अच्छा आपण तांकर नाती अच्छा आपण बापा डेथ करिगले आज्ञा आपण को बापा सदानंद दास अच्छा सदानंद दास है गोपबंधुंकर पुतुरा हाँ हाँ बड़ भाई ना पुओ अच्छा अच्छा बड़ भाई ना गोटे पुओ गोटे झील गोपबंधुंकर सान भाई दुई झील गोटे पुओ एक पुओटी चलीगला दुई झील को भाई ना बाहर कर एक पुओटी बचीला ए पुओटी गोपबंधु नहीं चलीगले निज दुखटा भूलवाई नहीं पाठ पढ़े कटक समाज प्रेस आरंभ है परवर्ती समय उड़ीसा 20 मसीह पुतला को लेकिन आम बीएम एकाडेमी मैट्रिक पढ़े तापर से
ରେଭେନ୍ସାରେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା। ହଁ ହଁ ତେଣୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ 1928 ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଦିନ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ 1877 9 ତାରିଖ ହେଲା ଜନ୍ମ। 1877ରୁ 1928 ତାଙ୍କର ବଞ୍ଚିଥିଲେ ସେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲାବେଳେ କୋଉଠି ଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଦେହାନ୍ତ କଲେ ସେତେବେଳେ ଏଇଠି ଥିଲେ ନା? ନା ନା ଦେହାନ୍ତ ସତ୍ୟବାଦୀ। ସତ୍ୟବାଦୀ ସେଠି ଏ ଯୋଉ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ସତ୍ୟବାଦୀ ଥିଲା ସେଠି ତାଙ୍କର ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଉଠି ଅଛି। ସେଇଟା ହେଲା ଜନ୍ମଭୂମି। ହଁ ସତ୍ୟବାଦୀ ହେଲା କର୍ମଭୂମି। ହଁ ଡେଲି ନା ସେଠି ସେ ହଷ୍ଟେଲ କରିଥିଲେ, ସେଠି ପିଲାମାନେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଲି ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଥିଲେ, ଗୋପବନ୍ଧୁ, ନୀଳକଣ୍ଠ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର, କୃପା ସିନ୍ଧୁ, ଗୋଦା ବରିଷ, ପଣ୍ଡିତ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମିଶ୍ର ଏସବୁ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ। ଆମେ ଅଶିକ୍ଷିତ ବୋଲି ଆମକୁ କିଏ ଶାସନ କରୁଛି? ଆମେ ପରାଧୀନ ହେଇଛେ କାହିଁକି? ଆମର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିବାରୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ଆମକୁ କିଏ ଆଉ ପରାଧୀନ କରିପାରିବେ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଇଟା କହିଲା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରି ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ବକୁଳ ବନ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଅଛି ନା ଏବେ ସେଠି? ସେଠି କ'ଣ ଅଛି ନା ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବେ ସେଠି କର୍ମଭୂମି? ବିଦ୍ୟାଳୟ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାହିଁ, ନା ସେଇ ସ୍ଥାନଟା ଅଛି ନା ସ୍ମୃତି ହେଇକି? ସେ ସ୍ଥାନ ଅଛି କି ସେ ଖରାପ ହେଇଛି। ତଥାପି ଏବେ କ'ଣ ଟିକେ ସଫାସୁତୁରା କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମପୀଠକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ପୀଠ ହିସାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ନା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ? ହବ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହବ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଟାଇପର ହବ, ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ରହିବ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖା ରହିବ କି ତାଙ୍କ ବହି ରହିବ। ସେ ସବୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ହବା ପାଇଁ ପଛରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଡେରି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ଆଜି ଯେତିକିଟା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖିବେ ସବୁ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିବ। ବଦଳିଯାଇଛି। ତୁଳସୀ ଟିକେ